Hello mga amigo. Maayong buntag sa inyo diya, maayong buntag motorist. Nanabot ay bagong unit nga nabot no. Daghan tag mga bagong nangabot nga mga unit, mga click. Padja o ganang XRM. So mao ni ang atong mga unit nga nangabot no. Click nga itom nga orange ang decals, click nga gray, click nga itom, badja nga pula. Nabud day click nga gray, nabud day click nga gray, nabud day puti nga click. Puti nga click. Kani wala din ni kay kuan kay sila ni. Hot kay ning puti nga click. Napoy XRM nga puti. Blue and white. Nya napo duha ka buok among puti nga kuan so arang isa. So duha ka kuan, duha ka puti, duha ka gray. Itom duha. So mo na yung mga bagong units nga nangabot sa mga karon no. Di ikaw kung wala pa kay motor, gusto ka ni mga unita. Aw, ay na pagdugay-dugay. Apply na.